फ्रेंड्स आज आमर चिकेन होची आज शुक्रवार तो किए रोषे कर देखो कौन हो चिकेन आलू कषा एटा कौन चलती एटा प्रोसेसिंग कौन चलती एटा आलू भजा आलू भाजी छाणुची तापरे आलू हो गला छणा हो गला आलू हो गला जल्दी भोक होला इंद्रावती माने गरम लगे प्रबल गरम खरा बेसी होची एबे चीनी टिके पड़िबो कलर माने बे चीनीटा पाखा कलर हे आसिलानी एबे टिके तादरे हल्दी गुंड दिया हला एबे मसला दिया हला मसला टिके भलसे कषा होगी मसला 5 रु 7 मिनिट मसला कषा हबो तापरे मसला हला पोरे सिझिला पोरे आलू पड़िबो ना 80% कुक हेबार अछि ए पाखापाखि चिकेन मसला हे आसिलानी आउ गोटाए मिनिट पर चिकेन पड़ो आ गोटे मिनिट मसला हो गला पर चिकेन पड़ो मसला रू पाखापाखि तेल छाड़ी आसिलानी तो मसला हो गलानी फिलहाल हो गलानी तो अबे आमे चिकेन पकेबा कौन कौन पड़ो आगो को देखुना तेल बेसी है ना आमर 2 जन तो से 250 चिकेन आनी 250 चिकेन हेले भी बड़ी जीव आ खरा हेले मु शीत दिन ना वर्षा दिन हेले मु टिके अधिक खाए तो आम सुनु तो ये सुकुटी साहू पूरा कम खाती 2 पीस चिकेन हेले आउ नहीं हाँ हो गला बा चिकेन पकाउन तो देखो फ्रेंड आमर ए बर्तमान चिकेन पड़ला मो सुनु को सी कलिजा खाइबे तो से गोटे पीस कलिजा अणा मोर जोटा हेले चलो मोर बोनलेस हो बोन हो जहाँ भी एबे चिकेन पड़ला एबे ने केते समय छोड़ा हबो एटा चिकेन कषा बजाय आपको केते समय घोड़े की रखा हबो परा 5 मिनिट घोड़े की रखा चिकेन रू पानी बाहरबो ना चलन तो 5 मिनिट हेबा जाए आमे आ कोन करिया आ केते समय लागिबो आ पाखा पाखी 40 मिनिट 40 मिनिट चिकेन पे 40 मिनिट ठंडा चिकेन ठंडा हेले खाइबो गरम गरम एते खरा रे गरम खाइबो की ताहले ठीक अछि देखन तो फ्रेंड आम आड़े एते खरा होची आम घर टिके माने अलगा माने आम घर का घर लागिनी तो रोड साइड रे आम घरटा देखो आम बारिकानीटा बारिकानी केते गरम एटा आम किचन
ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ବେଡରୁମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ତ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ତା ସାମ୍ନା ପଟେ ତ ଆମର ଷ୍ଟୋର ଅଛି ଚାଉମିନ ଷ୍ଟୋର ଦୋକାନଟା ଅଛି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଉମିନ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଦୋକାନ ଅଛି ଆମର ତ ହଁ ଆଉ ଆଉ ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଆମର ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ବି ହୁଏ ଆଉ କରିନା ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ଗରମ ବେଶୀ ଖରା ବେଶୀ କାଇଁ ଦେଖାଉ ଚିକେନ ଦେଖାଉ ହେଲାଣି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିକେନ ହେଇନି ଚିକେନରୁ ପାଣି ଏବେ ବାହାରିବ ଚିକେନର ପାଣି ବାହାରିକି ଶୁଖିଲେ ଯାଇକି ଚିକେନ କଷିବ ନହେଲେ ଆଇଁଷିଆ ଲାଗିବ ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି ଏଇନେ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଖାଲି କଷିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଚିକେନ ଟାକୁ ଯେତେ କଷିଲେ ସେତିକି ଭଲ ଲାଗିବ କଷିଲା ବେଳେ ଏକା ସେ ହାଫ ବଏଲ ହେଇଯିବ ହଁ ତାପରେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ୍ କରିକି ଖାଲି ଗ୍ରେଭି ଯଦି ଦରକାର ଥିବ ମାନେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଦବ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ଦବ ତାପରେ ହେଇଯିବ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଆମର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଚିକେନ ନା କିନ୍ତୁ କାଠ ଚୁଲି ନାହିଁ କାଠ ଚୁଲିରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କିଏ କରୁଛି ଆଉ କରିବନି କି ଆମେ କାଠ ଚୁଲିରେ କରିବା ହଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ସରିଗଲା ବେଲେ ଆମେ କାଠ ଚୁଲିରେ କରିବୁ ଆଉ ଏଇନେ ତ ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ତମେ ତ ଲେଟ୍ରେ ଆଣିଲ ଆଉ ନହେଲେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଖାଇବା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଲେଟ୍ରେ ମାନେ ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା ବା ମୁଁ ଚୁଟି ମାନେ ସେଲୁନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ମୋ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲା ଆଉ ଚୁଟି କାଟିକି ଆସିକି ତ 11:30-12 ବାଜିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଲେଟ୍ ହେଲା ଚିକେନ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଯାଇକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଖରା ଦିନ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବ ଚିକେନ ଗରମକୁ ଅଧିକ ଗରମ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏ ଯାଇ ବି ଗାଧେଇନି ଏବେ କେତେବେଳେ ଗାଧେଇବି କ'ଣ କରିବି ଏବେ ଟିକେ ଭାବିଲି ଟିକେ ଆମର ମିସେସ୍ ଟିକେ ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ନା ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲା ପରେ କାହିଁକି ନା କାଲି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନୁ ପରଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥିଲୁ ସେଇଟା କାଲି ମାନେ ଗୁରୁବାର ଅପଲୋଡ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ କାଲି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଇନଥିଲା ବ୍ଲଗ୍ କରାହେଇନଥିଲା କାହିଁକି ନା କାଲି ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ବିଜି ଥିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇପାରିଲାନି ତ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଚିକେନ କଷା ହେଉଛି ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବୋଲିକି ଚିକେନ ରୋଷେଇକୁ ଦେଖା ହେଉଛି ଆଉ ଏବେ ଗାଧେଇବି ଗାଧେଇ ସାରିକି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଗାଧେଇ ସାରିକି ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ପୂଜା ତ ଆଜି ମୋର କରିବାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସକାଳେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସକାଳେ ହେଲେ ଟିକେ ମାନେ 8:30-9ଟାରେ ହେଲେ ଟିକେ ମୁଁ ଗାଧେଇଲେ ଟିକେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ କରିଦେଉଛି ସବୁଦିନ କରୁଛ ପୂଜା ଆଉ ନହେଲେ ଏବେ ଆଉ 12ଟା ବାଜିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ପୂଜା କରିବି ଏବେ ଗାଧେଇକି ଖାଇକି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଦୋକାନଟା ଖୋଲା ହବ ଦୋକାନ ଖୋଲା ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଦୋକାନ ଯେ ଆମର ମାନେ ବେକାରରେ କାହିଁକି ବସିବା ବୋଲିକି ଚାଉମିନ ଟିକେ କରାହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଚାଉମିନ ରୋଲ୍ ତାପରେ ଆମର ସୁପ୍ ଟିକେ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଟିକେ ସିଜନ୍ ଟିକେ ନାହିଁ ତ ମାନେ ଖରା ସିଜନ୍ଟା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି କମ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ ବି ହେଲାଣି ଧର ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଚିକେନ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା ଚିକେନ ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କଷା ହେଇଛି ଚିକେନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ କଷାଟା କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ କାହିଁକି ନା ଆମର ଅଳ୍ପ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଚିକେନ ତ କାହିଁକି ନା ଖରା ଦିନ 2 ଟାଇମ୍ ଖାଇ ହେଉନି ଚିକେନଟା ଆଉ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲସେ ଦେଖା ହଉନି ତ ହଁ ଫୋନ୍ଟା ବି ସେତିକି ମାନେ କ୍ୱାଲିଟିର ନୁହଁ କମ୍ ଦାମର ଫୋନ୍ ନହେଲେ ରିଏଲରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକେନ କଷା ହେଇଗଲାଣି ନା
तो ଏବେ एथरे ପଡ଼ିବ ଟମାଟୋ। टमाटो कटा ही जाइछि ना काटिबो? ଟମାଟୋ କାଟିବି। टमाटो काटिकी ଦିଟା ହେଇଯିବ। हाँ दुटा हो अधिक हेल्ले कम चिकेन टा ना 250 चिकेन रे 2 पीस टमाटो। टमाटो धुआ होची ना एटा काटिकी पकेइबो तापरे टमाटो हो गला परे आलू जो छणा की अच्छी से आलूटा टमाटो पकेइकी टमाटो रे लूण पड़िबो। चिकेन रे पड़िनी ना चिकेन रे पड़िनी ना लूणटा हां चिकेन रे लूण पड़िनी काहे चिकेन रे टिके पकेइ देथांतो सेताळे बॉईल हो जाथांतानी पूरा से हेई गलानी ऑलरेडी। तो ठीक अच्छे सांग मैंने तो चलतु एबे मु गाधेकी आसिकी खाइकी पुणी देखा इनविटेशन रहा आसता आम घरे चिकेन कषा और भात खाइब। चिकेन कषा भात सालाड फालाड हेनी कि खरा दिन आज किछि ना आज खाली चिकेन आलू चिकेन कषा और भात डाली भी नहीं ना आज डाली भी नहीं। आउ ठीक अच्छे चलै देबा गरिबानी दी जण तो कुणिया पुणिया आसथिले ना बेसी आइटम हेई थांता दी जण तो चिकेन कषा को भात खाई देबा। अच्छा हो ठीक अच्छे तो टोटल सांग मान को टोटल देखै दियो ना माने कौन कौन पड़ला कौन ऐड हला से सब देखै पड़िबो। तो चलतो एबे टमाटो पड़ला टमाटो पर एबे टमाटो रे एबे पड़िबो स्वाद अनुसार लूण पड़िबो लूणटा ऐड हला ना तापर एबे एटा 2 मिनिट छड़ा हो ना कोन नहीं टमाटो टिके मेल्ट होला जाए ताको छड़ा हो न घांटी। अच्छा ताको ये करा हला ना एबे एटा हे सारला परे आलूटा ऐड हो ना आलू टमाटो पूरा मेल्ट हे सारला परे आलू पड़िबो तापर आलू चिकेन सबू मिक्स करिकी ग्रेवी जेतिकी दरकार। तो देखंत फ्रेंड हमर एबे टमाटोटा हे गलानी चीनी पड़िबो एबे तादरे कोन ऐड हबो चीनी एबे चीनी पड़िबो हमर सबू आइटम रे चीनी पड़िबो। चीनी पड़िले तारो टेस्ट टिके बढ़ी जाए। हां सेतिकी खरा दिन मीठा हले भल लागबनी मीठा हबोनी। देखंतु सांग माने माने चिकेन टा केमते हिची कमेंट रे निश्चिंत जणैबे पूरा यम यम आमे कहले कोन हबो सांग माने देखि कहबार अछि ना आ केमते हिची आम फोन रे तो भल देखा जाउनी। फिलहाल हे गलानी ना चिकेन टा प्राय हे गलानी एबे आलू आलू पड़िबो आलू पड़िबो देखुन सांग माने आलू पड़ला तादरे एबे गरम पानी टिके ऐड हबो ना एटा हम सही ना हम तो थक माजी दबाटा हां माने आलू पड़ला एबे आलू पड़िता तमे आज जाओ गाधै बोनी की गाधेबी ना एनु केते समय लागियो 2 मिनिट रे गाधै देबी ना चुट्टी काटे सांग मैंने आज 2 मिनिट नुह पाखापाखि 20 मिनिट लगे आज गाधेबार। हाँ तुम्हें गाधे के आसला को पूरा सांग मैंने खाई नब चिकेन टा केमती हिची कहिबो। तो चलन सांग मैंने एबे वर्तमान पूरा चिकेन टा कषा हो गला एबे किछि करा हबनी एबे खाली पानी टा ऐड हबो पानी ऐड हला परे मसला पानी ऐड हबो हां मसला पानी तादरे जो बेसर बटाई थिला तादरे से पानी टा ऐड हला एबे कोन तो हमर खाली भात चिकेन खाइबा ना टिके ग्रेवी टिके दरकार झोल चिकेन टा एटा माने देसी चिकेन हो ना झोल कले भल लागिबो ना ठीक है ग्रेवी थिले भल लागिबो।
ସାଲାଡ୍ ତମ ପାଇଁ ବନେଇଦେବି, ଖାଇବ କି? ହଁ, ଖରା ଦିନ ସାଲାଡ୍ ଟିକେ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପାଣି ଆଡ୍ ହେଲା। ଏବେ କେତେ ସମୟ ଛଡ଼ା ହବ? ଏବେ ଟିକେ ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ନା? ନା 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି। ହଁ, 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଛଡ଼ା ହବ। ଏଇଟା କେଉଁ ମସଲା ଆଡ଼୍ ହେଉଛି? ଗରମ ମସଲା? ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଆଚ୍ଛା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରମ ମସଲା, ସରି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ରଖିଦେବା।